That's from Matt, baby. So cute. Oh, it's from Mommy and Daddy Chris. Open it. Kilay mo. Kilay mo. Oh. Oh, thank you kay Daddy Chris. Ayun si Daddy Chris. Perfect. Oh, ayan. Ayan pa. Kay Daddy Chris ulit yan. Doon ka, baby. Ang bruha. It's a bug. Now what? Another one. Oh, di ba? Oh, lag mama talias. Oh, from Ninang Lars yan. Ninang Lars. I love this. Doon ka sa table magbukas. Dali. Dayan. Sige. Ninang Lars. Patong mo sa laptop ni Mami. Wow! Wow! That's a lot. Wow! Dami ba? Pagod ka na ba? Yay! What will you say to Ninang Lars? Punubo ka na. Ayan, kay Mami yan. And Daddy Chris. Diba? You want that? Wow. Ilahin mo, hindi matatanggal. Wow! Yay! Thank you kay Daddy Chris. Harap ka nga kay Mami, hug mo. Ang gulo na ngayon. Ay, naligaw yata yan. Ah, hindi dun yan. Baby, meron pa. Kay nanay. Yes. Hindi mo pa nga din na-open yung kay Bebe. Hindi, marami. Ay, yung kay Bebe, marami yun. Open mo yun, ha? Uy, natin kita sa cake. Ouch. Ouch. Click mo yung... Pila yun. Hala na siya. Antok na antok ka pa. Yeah! Yay! Oh, yung kay Be, anak. Buksan mo yung kay Be. Nako, may surprise yan. Yan, yan. Ano mo na?